اللهم أهل بمهد فضلك وجودك وكرمك ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من قول لا إله إلا الله وما سبحنا الله من قول سبحان الله وبحمده وما صليناه على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متكبلة نقدم ذلك ونهديه إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع الصحابة والكرامة والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روح سيدنا محمد الله بن عيسى وإلى سيدنا أستاذ أعظم الحكيم مقدم محمد بن علي بن علوي وأصوله وفروعه ثم إلى المقدم ثاني الحبيب عبد الرحمن بن محمد السكار وهو على به الحبيب أبو بكر بن عبد الرحمن السكار السكران ثم إلى الحبيب عبد الله بن أبو بكر عيدروس الأكبر ثم إلى الحبيب أبو بكر بن عبد الله العيدروس العدني ثم إلى سيدنا الفخر بن الشيخ بكر بن سالم وأخيه عقيل بن سالم ثم إلى سيدنا الإمام قد الإرشاد وروح العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد ثم إلى سيدنا الإمام قد الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن الغطاس وإلى الشيخ بن عبد الله طارس ثم إلى الحبيب أحمد بن حسن الغطاس وإلى الحبيب محمد بن حسين الحبشي ثم إلى والإمام الكتب الحبيب أبو بكر بن محمد السجاف ثم إلى الحبيب أبو بكر بن عبد الله الطاس ثم إلى الإمام الحبيب عبد الله بن محسن الطاس ثم إلى الحبيب عبد القادر بن أحمد الفقيه ثم إلى الحبيب صالح بن محسن الحامد ثم إلى الحبيب أحمد بن الحبيب محمد بن أحمد المحضر ثم إلى الحبيب محمد بن إدريس الحبشي ثم إلى الحبيب عبد الله بن عبد القادر الفقيه ثم إلى الحبيب حسن بن أحمد باهر ثم إلى الحبيب أحمد بن عبد الله بن طاهر الطاس ثم إلى الحبيب محمد بن طاهر الحداد ثم إلى الحبيب حسين بن محمد بن طاهر الحداد ثم إلى الحبيب علوي بن محمد بن طاهر الحداد ثم إلى الحبيب علي مجبور بن طه الحداد ثم إلى الإمام الكتب الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف ثم إلى الحبيب عبد الله بن مالك الشاطري ثم إلى الحبيب حسن بن عبد الله بن مالك الشاطري ثم إلى الحبيب سالم بن عبد الله بن مالك الشاطري ثم إلى الحبيب عبد الله بن علوي بن شهاب ثم إلى الحبيب محمد بن عبد الله بن شهاب ثم إلى الحبيب عبد الله بن محمد بن علي بن شهاب ثم إلى سيد الوالد ربي في جسد أبويا الحبيب محمد بن عبد الله بن أحمد بن حميد الكاف إلى الحبيب محمد رضا بن عبد الله الكاف إلى الحبيب علي زين علي بن حسن الكاف إلى أبويا الحبيب عمر بن محمد الكاف ثم إلى سيد محمد بن أبي الملك الحسني ثم إلى الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي ثم إلى الحبيب أبو بكر الحبيب سيدنا أبو بكر عيدروس ثم إلى الحبيب علي بن حسين الطاس ثم إلى الحبيب عمر بن محمد بن هود الطاس ثم إلى الحبيب حسن بن محمد الحداد ثم إلى الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السكاف ثم إلى ولده الحبيب علي بن عبد الرحمن بن أحمد السكاف ثم إلى الحبيب علي بن أحمد الحسين ثم إلى الحبيب محمد ثم إلى الحبيب أحمد بن حامد الكاف ووصولهم وفروعهم إلى أرواح أولياء الكون أجمعين أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببهم وتعاوننا لأجلهم ثم إلى أرواح المرحوم حاج محمد صالح بن أحمد بكير ثم إلى أرواح الحبيب المرحوم أحمد بكير بن فلان ثم إلى أرواح المرحوم عمر بن حاج محمد صالح ثم إلى أرواح المرحوم أنتم Dipandi atau Jibnadi bin Harjo Purwoko Tumailar almarhum Faisal bin Fulan Tumailar almarhum Raden Ajeng Prapto Ki Harjo bin Fulan Tumailar almarhum Raden Haryana bin Raden Ajeng Prapto Ki Harjo Tumailar almarhum Raden Dermawan bin Raden Ajeng Prapto Ki Harjo Tumailar almarhum Raden Toto Sudirta bin Raden Ajeng Prapto Ki Harjo Tumailar almarhum Hajjah Suryatun binti Faisal Tumailar almarhum Sofia binti Haji Muhammad Saleh ثم إلى المرحومة سيحاء بنت يونس ثم إلى المرحومة أمينة بنت أحمد ثم إلى المرحومة بنت بنت سيد ثم إلى المرحومة بنت بنت سليم ثم إلى المرحومة حجة بنت مصطفى ثم إلى المرحومة هيلة بنت فلان ثم إلى المرحومة راتو بنت مرامي ثم إلى المرحومة نتيجة بنت وكرجو ثم إلى المرحومة dari binti Raden Ajeng Prapto Ki Harjo ثم إلى روح المرحومة Nia Rizkian binti Heri
آمين. وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم أجمعين خاصة، ثم إلى أرواح والدينا ووالدكم وأمواتكم وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين عامة. أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم، واجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم. اللهم اجعل فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وسترا وحجابا وشراء لهم من النار، فبلغهم به من الفردوس أعلى منازلها، واكتب لهم به جميع الحسنات، واخلفهم في أولادهم ومن انتسب إليهم بالخلافة الحسنة والعقب الصالح. اللهم أدخل في قبورهم وقلوبهم الروح والريحان والفسحة والأمان والعفو والرضوان. يا هنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين أعان. اللهم ارحم تضرعنا واقبل دعانا واغفر بصالحات أعمالنا وأعمارنا، وعلى الإيمان جميعا توفنا وأنت راض عنا، ولا تحيينا اللهم في غفلة، ولا تأخذنا على غرة، واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحينا عليها يا حي، وأمسنا عليها يا مميت، وابعثنا عليها يا باعث، وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ويعيد عليهم بركاته وصالحهم ومباركهم ونفعت في الدين والدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أشرف بدر بالكون أشرق. يا ربي صل على
محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد أحلى الورى مهدقا وأسلا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد أفضل لمن بالتوبة حقا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء خلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد واجمع من الشام ما تبرى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصل وسهل ما قد عوى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتى من الخير كل مغلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بنبينا عنا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن الحبيب يخشى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد ومن بحبل نبينا والسلام يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ما يعلم المكان كثيرة الله في العلم القليل بظهور أسرار التمسيس البشر الكريم بالتقدير والتكريم نفذت القدرة الباهرة بنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانطلقت بين التصوير في العالم المتلقي الكبير عن جمال المشهود بالعين حاول وصف الكمال المطلق وحسن التمويل والزين فتوقع ذلك الجمال الميمون في الأسباب الكريمة والبطون فمن صلب ضمت إذا وتمت عليه من الله نعمة فهو القمر التم الذي يتفكر في بروجه ليتشرف به موطن استقراره ومنبع خروجه صلى الله عليه وقد قالت الأقدار الأزلية بما قالت وأظهرت من سر هذا النور المعذب وخصص به من خصص صلى الله عليه مستقره في الأسلاب الكافرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة الشرع ذاك الأشياء صلى الله عليه حير الأفكار ظهوره وبحر فتعلقت همة الراكب لهذا الغرور بأن يرى
وما في هذا القرطاس ما هو لديه من العجائب ذلك النور المعروف صلى الله عليه الألسن لا تفي كسر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشريكا للسامعين من خواص المؤمنين وتفريحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فلا تعرف الأكلام عن نزول خير الأنام ولكن هرزاني إلى تدوين ما حفظته من سير أسرى في المخلوقين وما أكرمه الله به في موليه من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. بالكون من شهرة على المرء الأيام والسنون والسنين لا إكراه في هذه الأهداف الكريمة ولا يتسع في المشاعر العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع في شفاعة هذا النبي الشافع ذلك النعيم. اللهم صل وسلم شرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للكلام أن يفوت ما حركته فيه العنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العدد المأموم الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتنزه بهدته الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في حديث المشهور أن على شيء خلقه الله والنور له في هذه الصورة صلى الله عليه. الحديد أول المخلوق درجات العالم ومنه تفرع وجود الخلق بعد خلق فيما حدث وما تقول صلى الله عليه. خرج عبد الرزاق بسنته عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله اللهم صل وسلم عليه. أبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم نورا. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في خلقي وآخرهم في البعث صلى الله عليه. روايات لأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت سعادة الأبدية لها ملاحظات خفية إذا سمعت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستولعت هذا النور المبين أسباب بطون من شرقته من العالمين. فتنقل هذا النور من سلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلته يد الكريم إلى من قصدته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم صلى الله عليه. والتي هي في المخارة آمنة سيدة الكريمة آمنة. فتركه ظلم عدد الله فأغرقه بها ولنته أحشاؤها بمعونة محافظة على حق هذه القدرة وصالها صلى الله عليه. برعاية الله كما ورد عنه عملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا نكلا حتى مر الشهر بعد شهر من حمل وقربه بروزه إلى علم شهادتي لتنبسط على
يغضب فضلي وتنتشر فيه آثار وجهي الصغير. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأبيه فتوضوا الذي رتب الله على وجوده وجود هذا المولود فأمر صبوك وصلت الحامد المحمود وزين الله بتعظيمه والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى محمد وإلى الكون أنس وسرور قد تجنى. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. مضربوا يا المساني وزار اليوم ضرا واستديروا بجمالي فغفي الحسن تفرا. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. البشرى بسادي مستمير ليس ينفد حيث دينا جماعا فانظر المؤابا. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يذكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين
مرحبا جد الحسيني مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسيني مرحبا مرحبا الله إذا دعا ورقى رسل محمد والسلام المستمر كل ميل يتجلى صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا ربي صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا فأوصاهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل ولفظ المحتوي على المعنى الزجل إذا دعاه المسكين عجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الراحم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر طيبته تعطرت الطرق والمنازل بألف ذكره تطيبت المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية ومنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود أجمل في وصف الحبيب وشأنه له العلا في مجده ومكانه أوصاف عزك تعالى مجدها أخذت على نجم السهاب عنانه فقد انتصد الكلام في تدوين ما أفاده العلم من وفائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما يليق جلال وجهك الكريم ويعظم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الارض ومن عليها وانت خير الوالدين ولما نظر فكر من ضراري الاوصاف المحمديه عدودات وجهت الى الله متوسلا لسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم ان يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وان يكتب عملي في الاعمال المقبوله وتوجهي بالتوجهات الخالصه والصلات الموصوله اللهم يا من اليه تتوجه الامال فتعود ظافره وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيضات الغامره نتوجه اليك باشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الامين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين ان تصلي وتسلم على تلك الذات الكامله مستودع امانتك وحافظ سرك وحامل رايه دعواتك الشامله الاف الاكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الافخار
في كل موضع من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس رجالك لأهل بلادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتكبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إننا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووالاه وظاهره وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة مالا وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأبطال وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والسرق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من على هداه اكتفى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. أما بعد، نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما نافعا وزدنا فهما صادقا. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
telah memberikan kita nikmat yang luar biasa banyak, di antaranya nikmat iman dan juga nikmat Islam, serta kita nikmat kesempatan sehingga kita semua diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di malam yang mulia ini, di majlis yang mulia ini, di majlis yang insyaallah di mana di sini diturunkan rahmatnya Allah. Amin. Senantiasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah menjadi salah satu sebab mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan juga kita semua para umatnya. Ikhwani, malam hari ini biasanya kita rutinan majelis baca kitab Nasihat Hutimiyah. Ya. Biasanya di Musola Al-Hasanah di situ. Ya. Kalau nggak di Musola Al-Hasanah di Masjid Asy-Syifa sono di mana namanya Baka Putih. Pindah-pindahan jadi ganti-gantian. Malam hari ini karena sebentar lagi ada orang yang lagi senang nih. Ya. Mukanya beda tuh deh. Kayaknya mulanya senyumannya gak hilang-hilang deh. 2 minggu ke depan senyumnya gak hilang tuh. Biarin aja. Yang udah pengalaman paham deh ya. Seminggu, sebulan tuh masih mukanya tuh kayaknya nyala. Ya. Depannya wallahu a'lam. Insyaallah nyala terus-terusan. Amin. Ya kita doain ntar nih acaranya lancar semua ini. Setelah nikah juga jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Bagaimana keluarganya Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan juga istri Sayyidah Fatimah Zahra Al-Batul. Ya. Doain biar kayak begitu lambangnya. Mantap. Nah, ini apa namanya? Jabrul Khatir aja karena tadi saya ini juga minta kita baca kitab. Ya. Kita mau bahas sedikit nih karena bertepatan sama dia yang mau nikah juga nih. Ya. Bahas sedikit. Bab si masalah nikah. Tadi lupa lagi. Nah, ini ta'adduban kepada sahibul kitab. Ya, sebagai adab kepada yang ngarang kitab ini juga kita ya, tafaulan juga pada aslafus salih. Kata Rasulullah bin Syafi'in Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila wa abi Nabi muslim bersama dengan kita tabi'in lahum bi ihsan la yadki. Ila sayyidina Muhammad Allah bin Isa wa ila sayyidina sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Ali ta'ala rasulih wa quraihi wa jami' sadatina ala bi'ali rasulih wa quraihi ma da bi ala jami'in. إلى رسول الله بركة في جسد أبي الخير من رسول عبد الله بن محمد الكافي والوحيد محمد رضا بن الله سكان إلى الوحيد عن زين عن بن سكان إلى أبويا سيدنا الله محمد الكافي إلى الله سجد بن معبود وصوله وهو إلا ذلك عن المجمعين خصوصا الله سيد الكتاب النصائح الدينية والنصائح الإيمانية من ذكر إرشاد الوقت بعد الرجال أهل محمد علي محمد الهداد ووصوله من فروعه وذلك على المجمعين الله يغفر لهم ويرحمهم من ذريتهم بجنة كتب مثوباتهم من الله فساد من فضل بجاههم من فرضهم ويعيد علينا من بركاتهم وصالحهم وانوارهم ونور ولفات بالدين الدنيا والاخره الى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسم الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال واعلموا رحمكم الله أن للنكاح فضلا وفوائد ومنافع دنيوية وأخروية وقد ورد الترغيب فيه كتابا وسنة. قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال عليه الصلاة والسلام من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر. وقال عليه الصلاة والسلام الله di sini Imam Haddad memulai dengan wa'lamu rahimakumullah, ketahuilah wahai orang-orang mukmin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Analin nikahi fadlan, sesungguhnya bagi nikah, ya pernikahan itu fadlan, ada sebuah keutamaan, anugerah, wa fawaid
dan juga faedah, keuntungan, wa manafi' dan manfaat dunyawiyah wa ukhrawiyah, baik secara duniawi maupun secara ukhrawi. Ya. Ini nikahnya aja itu sudah bermanfaat buat kita, duniawiyah wa ukhrawiyah, secara duniawi maupun ukhrawi. Ya. Wa qad warada at-targhibu fihi kitaban wa sunnatan. Banyak juga riwayat-riwayatnya, dalil-dalil yang menganjurkan untuk nikah, baik itu dari ayat Al-Quran ataupun sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala di dalam Al-Quran disebutkan surat An-Nisa ya, fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fankihu, nikahilah ya, ma tabalakum, yang kalian senangi ya, minan nisa, daripada perempuan, mathna wa thulatha wa ruba', 2, 3 ataupun 4 ya. Girang Ahmad tuh disuruh nikahin 2. Ini kagak dilanjutin aja ayat yang di sini doang. Boleh tapi. Gak apa-apa. Boleh. Iya. Allah langsung kok yang nyuruh. Siapa yang mau larang? Yang berani larang siapa? Kalau berani. Tahu-tahu kayak berani aja. Yang kecil gak paham deh. Ntar ngerti sendiri, gak usah diajarin nih kayak begitu lagu. Iya kan? Tahu sendiri ntar. Bukhari aja ketawa-tawa, tuh ngerti dia udah. Ntar lagi nih ketawa juga nih ikutnya, Zidan. Kata, jadi nikahin yang kalian senangi 2, 3 ataupun 4. Tinggal pilih tuh mau yang mana. Yang satu gak ada ya, 2 atau 2, 3 ataupun 4. Allah Ta'ala di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ankihul ayyama minkum as-salihin min ibadikum wa imaikum, dan nikahilah perempuan-perempuan daripada kalian, was-salihin, dan juga kawinin untuk anak-anak kita yang soleh-soleh semuanya, min ibadikum, daripada hamba-hambanya Allah, wa imaikum, dan juga hamba-hamba Allah yang perempuan. Iyakunu fuqara yughnihimullah min fadlih, kalau misalnya mereka ternyata dalam kondisi yang fakir ya, yughnihumullah min fadlih, Allah akan kayakan dia, Allah akan cukupkan dia. Jadi jangan takut. Ini kadang-kadang orang zaman sekarang ini punya alasan buat nggak nikah itu dengan sebab duitnya belum ada ya. Apalagi orang tua sekarang ini juga nih kadang-kadang juga syadid nih kalau negor anaknya yang mau nikah. Lu mau nikah, anak bini lu mau kasih makan apaan? Gitu ya kan? Betawi itu bahasanya itu begitu. Mau lu umbar di kebun biar makan rumput. Agak ya, nggak begitu. Insya Allah kalau misalnya sudah nikah dibukakan rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janjinya Allah tuh langsung tuh. Ya. Iyakunu fuqara yughnihimullah min fadlih. Kalau misalnya ternyata dia dalam keadaan fakir, yughnihimullah min fadlih, Allah akan cukupkan dia dengan karunia-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang takut ini. Wallahu wasi'un alim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha luas dan juga maha mengetahui. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, ini anak-anak muda yang masih bujang, ya. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, barang siapa yang bisa kawin, falyatazawwaj, ya nikah buruan, kawin. Fa innahu aghaddu lil basar, karena sesungguhnya nikah itu bisa menjaga pandangan lebih baik. Wa ahsanu lil faraj, bisa menjaga kemaluan lebih baik biar enggak sembarangan hinggapnya. Man lam yastati' fa alaihi bis-shaum, dan barang siapa yang enggak bisa nikah, fa alaihi bis-shaum, maka puasalah dia. Fa innahu lahu wija, ya, karena sesungguhnya dengan puasa itu bisa nahan hawa nafsu, menurunkan hawa nafsu. Itu anjurannya baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, anak muda yang bisa nikah diburu-buru, nggak usah pakai banyak alasan. Ya, kalau sekarang kan begitu alasan ada-ada aja. Belum punya rumah kayak enak. Iya. Tak dulu lah nunggu punya rumah lah, kata lu punya rumah. Apa lu punya rumah? BP rumahnya sekarang berapa juta? Ya. Wah, ada PR deh. Kalau dijelasin dikit atau panjangnya bukan main, yang ada gak nikah. Ya. Belum lagi nyari perempuan nih, mau yang beginilah, mau yang begitu. Wah, bukan main sudah. Mau nyarinya yang kayak Tamara Blazonski, kagak bakal nemu. Kalau ada juga seleranya bukan lo. Dianya mau kagak sama lo, kan begitu.
Ya, jangan banyak pilih-pilih sudah. Udah ketemu perempuan yang baik, yang solehah, agamanya baik, bismillah. Ya, ya macam-macam sudah. Ya ada yang kayak gitar Spanyol lah, gitar gambus no. Ya ada yang kayak gitar Spanyol dapetnya gitar gambus, cakep gitar bulat begitu doang. Allah. Bener-bener aja nyari, ikutin sarannya baginda Nabi Muhammad SAW. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man arada ayyalqallaha tahiran mutahhiran." Barang siapa yang hendak bertemu menemui Allah, menghadap oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti, tahiran dalam keadaan suci, mutahhiran suci, pokoknya bersih benar. Fal yatazawwaj, maka hendaknya dia menikah, kawin. Tuh, itu untuk al-harair, para perempuan-perempuan tuh. Ya. Kawin untuk perempuan-perempuan tuh. Al-harair itu perempuan-perempuan yang dikit ya, yang perawan pada. Nikahin dah. Qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi Muhammad SAW bersabda di hadis yang lain, arba'un min sunan al-mursalin. Ada 4 sunnah-sunnahnya para rasul ya. Para rasul punya 4 sunnah-sunnah yang selalu dikerjakan. Yang pertama al-haya, malu. Yang malu ya. Namanya mursalin itu selalu punya yang namanya haya, malu. Malu ya, bukan malu-maluin. Rasa malu, bukan rasa malu-maluin. Ya. Kemudian ata'atur, wangian. Pakai yang wangi-wangian gitu. Jaga gimana caranya bau badan biar kagak kemana-mana. Ya, yang bau keringat, yang bau asem, bersihin dulu deh tuh. Nah, karena para anbiya itu demen yang namanya wangi-wangian, yang bersih-bersihan. Ya, malaikat ini apa namanya? Para anbiya ini senantiasa dekat sama malaikat. Ya, buat apaan? Buat nurunin wahyu ya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai perantara wahyu ya Allah Subhanahu wa taala kepada para anbiya, para mursalin. Dan para malaikat demen senang sama yang namanya wangian, makanya kita bakarin itu buhur. Ya, karena buhur itu wangian yang disenengin para malaikat. Ya, nah, itu teratur. Kemudian yang ketiga siwak. Siwak ini juga, ya. Bagaimana sabdanya baginda Nabi SAW? Siwak mutahhiratun lil fam wa maji'atul limardatillah. Siwak itu mensucikan mulut, membersihkan mulut, menyehatkan mulut. Terbukti zaman sekarang siwak itu lebih bisa membersihkan mulut ketimbang Pepsodent. Ya, nggak percaya uji aja langsung. Cobain, pakein siwak sesuai dengan sunnahnya baginda Nabi SAW. Stop sikat gigi dulu seminggu aja, cobain. Ya, pakein tuh siwak tuh seminggu. Bersihan mana coba dibandingkan sama Pepsodent tuh, sama odol. Apaan kayak mereknya terserah lah. Sebutin satu-satu. Ya, bersihan siwak, insya Allah bersihan siwak. Ya, kalau dipakai dengan benar ya, tapi ya kalau sunnah-sunnahnya itu 24 jam itu dipakai terus tuh sesuai dengan sunnah-sunnahnya. Ya, perlu dijelasin nggak? Kita aja deh ya, sembari ngopi aja kan. Ini kan lagi bahas nikah, itu jadi siwak, nggak dulu. Kemudian yang terakhir yang keempat, nikah. Nikah itu sunnahnya Anbiya. Jadi ya, semua nabi nikah semua. Hatta yang nggak punya anak, kayak Nabi Allah Isa belum punya anak ya, belum sempat punya anak, nikah juga tapi tetap. Saya sebutin coba nabi satu yang nggak nikah, nggak ada nikah semuanya nikah. Ya. Kenapa? Karena itu lebih menjaga dia punya kemaluan. Karena orang soleh itu punya syahwat luar biasa. Ya. Laki-laki lah pokoknya syahwatnya luar biasa. Cuma pakai mata aja tuh udah goyang gitu ya. Akuin deh. Cuma mata doang sudah goyang. Coba mau lari ini kemana nih kalau lagi goyang? Belum nikah nih, mau kemana coba larinya? Makanya terus sendiri, kan? Tegal sendiri terus. Gak bisa kemana-mana. Ya udah nikah udah ketawa semua, paham dia. Yang belum nikah aja diam-diam dulu. Udah nikah enak, pulang deh. Iya. Temuin deh bininya, udah selesai urusannya. Udah coba yang bujang, mau kemana? Pohon pisang. puasa kata Nabi puasa dari itu. Nah kalau malam bagaimana? Kan ada aja deh, pantangannya ada aja deh yang bikin ribet orang bujangan. Kalau ini kan enak, ya bentar lagi ngerasain deh. Sabar.
Qala alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang lain baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tanakahu takathuru fa inni mukatsirin bikumul umama yaumil qiyamah." Nikahlah, perbanyaklah anak. Perbanyaklah nikah, perbanyaklah anak, enggak tahu nih maksudnya gimana. Tanakahu, nikahlah kalian. Wa takathuru, banyakin nikah kalian. Takatsur di sini dibanyak-banyakin, apa yang dibanyakin, anaknya apa nikahnya, kan kita nggak tahu. Nah ini bukan bikumul umama yaumil qiyamah, dibanyakin anaknya maksudnya. Ya. Jangan takut-takut punya anak. Karena zaman sekarang begitu, takut-takutan punya anak, udah nikah dibatasin anak. Ada lagi yang free child gitu, nikah tapi gak punya anak, lah dablek, ngapain lo nikah? Gak punya anak. Nah iya, nikah itu tujuannya buat punya anak, biar apa namanya melanjutkan keturunan. Nah ini nggak diputus nasabnya, selesai sudah habis. Karena nggak mau punya anak tadi. Yang lakinya di vasektomi namanya. Yang laki di vasektomi, yang perempuannya di turektomi. Bahlul sudah. Bodohnya kelewatan, dia nggak tahu nikmatnya punya anak bagaimana. Entar tua dia siapa yang ngurusin juga? Siapa yang ngurusin dia dari tua? Udah jongkok nih, jalan udah pakai tongkat, nggak bisa jalan sendiri. Yang ngurusin siapa? Lagi punya anak? Jangan kayak begini, jangan kayak begitu ya. Punya anak jangan takut, punya aja udah bikin aja terus sudah. Jangan bikin jodoh, yakin anak itu sudah. Udah bikin aja bapak ketawa semua ini. Bikin jadiin maksudnya begitu, ya biar banyak. Nah ini bukan dari bikumul umama yaumil qiyamah, karena Nabi yaumil qiyamah itu paling banyak umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling dibanggakan di dalam hadis yang lain disebutkan mubahin bikumul umama yaumil qiyamah, itu bakal dibanggakan itu umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak anak tadi itu bakal dibanggakan dulu baginda Nabi. Ya, kalau banyak anak, kalau banyak biasa aja udah Nabi. Banyakin jadi, jangan takut, biar dibanggain kita sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala alaihi salatu wassalam, idza tazawwaja al-'abdu, kalau seorang hamba menikah, maka distakmala nisfa dinah, maka dia telah menyempurnakan setengah agamanya, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Agama kita baru setengah nih. Sampai kita nikah, setengah lagi agama kita disempurnakan. Setelah kita sempurnakan, falyattaqillaha fi nisfil baqi, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dari setengah yang lagi. Ya. Untuk sekarang agama kita aja sudah ngurusinnya. Yang apa namanya, yang bujang-bujang nih. Bukan kita ya, anak udah zuat soalnya. Yang bujang-bujangnya apa namanya, agamanya masih ngurusin diri dia sendiri sudah. Perhatiin diri dia sendiri, sholatnya dia perhatiin diri dia sendiri, puasanya dia perhatiin diri dia sendiri, maksiatnya dia sendiri yang ngejaga. Ketika dia nikah jadi dua orang untuk ngurusin. Ya, ini bapak-bapak perhatiin nih istrinya ya. Udah perhatiin betul-betul. Agamanya istri, agamanya kita juga. Ya, agamanya dia jelek, kita juga kena jeleknya. Nanti yaumul qiyamah dimintain pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingatin juga tuh. Belum nikah kan? Belum nikah. Udah akad, setelah akad itu selesai, semua tanggung jawabnya dari bapak dipindah ke itu semua. Ya, dari apa namanya, nafkahnya yang duniawi, yang sifatnya duniawi, nafkahnya, pakaiannya, makanannya, apa segala macam lah, ini tanggung jawab ente. Ya, pendidikannya dia misalnya nggak ngerti apa, itu tugasnya ente juga. Agamanya begitu juga. Ya, dari sholatnya, dia lalai sama sholatnya, ente harus ingetin. Dia lalai sama auratnya, harus kita ingetin. Ya, nggak boleh kita diamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu dayyuth. Allah Subhanahu wa taala melaknat dayyuth. Para sahabat nanya, dayyuth itu apa ya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijawab, dayyuth itu orang-orang yang punya anak perempuan, punya istri yang dia dinikmatin apa namanya, anggota tubuhnya, auratnya kepada selain mahramnya gitu, dan dia biasa aja, nggak ada wirohnya, nggak ada cemburunya di situ, tidak ada usahanya untuk mencegah hal tersebut. Itu ada dayuth ya, orang yang biasa aja, nggak diminyak keluarga pakai jilbab lah, yang auratnya kelihatan lah segala macam, anak perempuan itu juga, itu dayuth namanya ya. Kata baginda Nabi, la'anallahu dayyuth. Allah Subhanahu wa taala melaknat dayyuth, dilaknat tuh. Jadi kita jangan sampai kayak begitu ya. Dilaknat kita sama Allah Subhanahu wa taala kalau kayak begitu.
Insya Allah enggak, kita semua baik semua deh. Amin. Ya. Jadi yattaqillah finis fil bagi, itu yang dimaksud, bertakwalah kepada Allah finis fil bagi, di setengahnya lagi, di setengah sisanya tadi. Ya, ini istrinya kita jaga bagaimana caranya. Ya, jangan sampai dia melenceng dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Karena perempuan ini, mohon maaf ya. Maaf benar sama perempuan yang kedengeran. Perempuan itu diciptain oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu gimana bentuknya? Bengkok. Udah kodratnya begitu, bengkok sudah. Sesolehah-solehahnya perempuan, bengkoknya ada aja udah. Sesolehah-solehahnya perempuan. Jangankan yang solehah, yang waliah, yang ibadahnya bukan main. Bininya Nabi kayak begitu. Istrinya Nabi juga pernah begitu modelnya, bikin pegal Nabi gitu. Pernah ceritanya, udah bisa diceritain ini. Jadi pada suatu hari ya, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada bagaimana ceritanya, Sayyidah Aisyah ngambek di situ. Tahu ngambek perempuan bagaimana ya? Nggak usah dijelasin deh tadi. Pusing baginda Nabi keluar, mau nyari bapaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Pengen ngadu ceritanya. Ternyata Sayyidina Abu Bakar, waktu Rasulullah keluar, Sayyidina Abu Bakar lagi datang masuk Masjid Nabawi di situ. Ketemu. Datanglah Sayyidina Abu Bakar, langsung cerita, langsung curhat di situ Sayyidina Abu Bakar, bininya bagaimana. Soal bininya lagi bikin begal katanya. Malah hasil curhat ya. Rasulullah dengerin aja. Anak sebetulnya keluar ini mau ketemu sama itu, mau curhat juga. Duh, sama masalah kita ya kan. Duduk di sini. Ternyata punya masalah yang sama. Bininya lagi pada megelin dua-duanya. Dia duduk akhirnya di Masjid Nabawi. Main ngelabun-ngelabunan. Bagaimana sih kita kalau lagi kena omel bini? Lagi megelin, ngelamun baik sudah. Ya ngelamun, ngopi rokok sudah. Rasulullah begitu, duduk berdua air sama Sayyidina Abu Bakar, ngelamun dua-duanya. Gak lama Sayyidina Umar datang Masjid Nabawi, ngelihat Sayyidina Abu Bakar sama Rasulullah lagi duduk, disamperin Rasulullah, disalamin Rasulullah, ngadu langsung laporan sama Rasulullah. Rasulullah, istriku begini, ceritain sama Sayyidina Umar. Tahu Sayyidina Umar kan? Jagoannya kayak apa Sayyidina Umar? Ngadu sama Nabi soal bininya, bayangin. Setan kayak nyari jalan lain nih kalau ketemu Sayyidina Umar, kagak berani. Puyeng sama bininya, Sayyidina Umar. Datang sama Rasulullah, laporan sama Rasulullah. Rasulullah nggak ngejawab, di situ cuma senyum, boleh Sayyidina Umar. Langsung bilang Rasulullah, ya Umar, kita duduk berdua di sini lagi punya masalah yang sama kayak gitu. Akhirnya duduk bertiga-tiga ngelamunin bininya masing-masing. Ada Rasulullah itu begitu loh ibaratnya. Apalagi bini kita yang biasa-biasa aja ya. Jadi wajarin nih, maklumin. Kalau misalnya lagi bengkok, jangan bosan-bosan buat ingetin, karena perempuan begitu. Walaupun dia pengin sedikit-sedikit, bakal balik lagi bengkok-bengkoknya. Ya, jangan kapok, jangan bosan. Ingetin istri kita. Ingetin tuh. Jempol ngetik-ngetik aja cepet. Ngapain gitu? Ngetet. Santai. Jadi maklumin aja perempuan kalau kayak begitu. Ada yang dimaksud fal yattaqillah fi nisbil bagi. Panjang jadi itu kalau dijelasin. Intinya pada ngejelasin masalah perempuan, bagaimana caranya kita ngejaga perempuan. Ya. Qala Ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, la yamna'un minan nikah illa ajzun au fujur. Seseorang itu tidak mencegah dirinya sendiri daripada nikah kecuali ajzun, ketidakmampuan, au fujur atau fujur. Fujur itu bejat, orangnya memang kagak mau nikah. Lebih senang sama yang muharramat. Ada, Dulu kemudian Imam Haddad menjelaskan di sini, afin nikah faraghun lil qalbi wa wasawis syaitan. Di dalam pernikahan itu bisa mengosongkan hati kita dari was-was yang disisipkan oleh syaitan di dalam hati kita. Karena seringkali kita yang ada jelasin tadi, yang sebutin tadi, kalau kita lagi di luar, mata kita ngelihat sesuatu yang menarik, nggak perlu dijelasin menariknya apa ya. Itu terkadang kita punya hawa nafsu naik langsung, yaitu syaitan di situ menyisipkan was-was di dalam hati kita tuh, akhirnya itu dipaksain kita buat nyari pelampiasan bagaimana caranya, padahal nggak ada pelampiasan halal pada saat itu, paham maksudnya? Berarti ya, nggak ada pelampiasan halal, akhirnya tuh nyari-nyari bagaimana caranya, pohon pisang kerantem. Apa baik sudah jadinya. Ya antum.
Gimana caranya buat muasin hawa nafsunya. Haram semua itu. Harus jaga hati kita dari situ. Tadi. Fima yata'allaqu bin nisa, ya. Jadi syaitan itu memasukkan was-was di dalam hati kita yang berkaitan dengan perempuan walhasil. Ya itu tadi, hawa nafsu kita dibikin naik sama syaitan. Cuma perkara ngelihat doang. Ya. Karena mata itu jendelanya hati, ya, kalau kata istilah itu. Enggak, itu ada hadis sih memang. Ada hadis sih. Ini mata itu memang apa namanya sumbernya begitu, yang bisa menggerakkan hati itu. Mata itu bisa menggerakkan hati juga. Kita ngelihat sesuatu yang nggak bagus, hati kita insya Allah berubah juga jadi nggak bagus, nggak baik. Kita ngelihat wajah-wajahnya orang soleh, insya Allah hati kita ikutan baik juga. Amin. Gitu. Ya, makanya Nabi SAW itu nganjurin itu. Jalisul kubara, asairul ulama, akhalatul hukama. Ya, gitu dalam hadis. Jalisul kubara, duduk sama orang-orang baik, orang-orang tua yang baik, begitu, orang-orang besar. Masailul ulama, tanya sama orang ulama. Akhalatul hukama, berkumpul sama orang-orang ahli hikmah, orang-orang yang memang bijaksana luar biasa. Ini duduk sama orang-orang yang kayak begitu. Ngelihat orang kayak begitu aja tuh iman kita naik. Gitu. Ya, biar katanya cuma gambar, makanya rumah-rumah orang banyak dipajang foto-foto ulama. Orang baik semua, lihat mukanya kayak pengen jadi kayak begitu gitu. Seenggaknya ada impian kita pengen jadi begitu. Nah, karena itu mata doang ya. Baru mata doang. Ya, karena belum gerakan badan sama yang lain deh. Hati-hati jadi. Warubbama yu'aradu ba'du dhalika lil insan wa huwa fi salatihi waqifan baina yadayillah. Warubbama terkadang hal-hal tersebut, perkara-perkara perempuan tadi cuma sebab karena ngelihat sebentar tadi, dimunculkan sama syaitan waktu kita lagi dalam sholat. Ya, kita lagi rapi-rapi dalam sholat baca alhamdulillah rabbil alamin, kebayang itu. Tadi yang naik motor pakai celana cuma segini doang. Gitu dah ya. Nah, kalau udah nikah mah enak sudah. Di luar abis ngeliat kayak begitu pusing pulang deh. Lampiasin selesai. Sholat udah lupa lagi deh kayak begitu. Kelihat nggak sengaja, bukan kelihat sengaja ya. Yang kelihatnya nggak sengaja. Kalau sengaja haram juga. Mentang lewat otak diikutin. Wah, hati-hati. Jangan diikutin. Sekali lihat udah buang muka langsung. Keinget mah pasti. Keinget mah pasti. Cuma jangan dipantengin. Nggak boleh. Hati-hati. Ya. Puyeng-puyeng tinggal pulang. Yang punya istri. Yang nggak punya istri nggak tahu mau ngapain. Urusan lu. Salah sendiri nggak nikah. Insya Allah yang belum nikah dicepetin semua. Amin. Semangat banget nih kayaknya, pengen buru-buru nih kayaknya. Au huwa yatlul Quran, atau terkadang kita lagi ngaji Al-Quran, baca firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, datang tuh dibesitkan sama syaitan di dalam hati kita tuh hal-hal yang kayak begitu tentang perempuan. Ya, jadi dengan menikah semua yang kayak begitu terhalang. Ya, menutup pintunya setan buat masukin was-was di dalam hati kita soal perempuan. Wa huwa fi dzikrillah, walaupun lagi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, setan juga bisa nyusupin tuh di dalam hati kita. Di hati kita lagi zikir. Fa yaqau fihi su'ul adab ma Allah. Maka jadilah kita bersu'ul adab sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak ada adabnya kita sama Allah Subhanahu wa taala, lagi ngadep Allah Subhanahu wa taala mikirinnya perempuan. Lagi baca firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mikirinnya perempuan. Yang bukan mahram ya maksudnya, yang haram. Kalau mikirin diri sendiri sih gak apa-apa. Halal. Iya. Belum punya bini ini yang dulu. Wafin nikah, lanjutkan lagi yang hadap berkata, wafin nikah, di dalam pernikahan ghaddun lil basar, menjaga mata, wa tahsinun lil faraj, membentengi kemaluan. Waqad warada fi fadli dzalika wa fi tahdhir min tarki. Dan telah diriwayatkan di dalam keutamaan menikah dan juga at-tahdhir fi tarki, ancaman bagi yang meninggalkan, min syawahidil kitab wa sunnah, daripada kesaksian-kesaksian yang di dalil-dalil yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ma la yakhfa ala dhi ilmin wa basirah, yang mana itu tidak sangat jelas, sangat terang bagi orang yang mempunyai mata dan juga basirah. Ya. Bagi orang yang mempunyai pengetahuan, orang yang ngerti, orang yang paham
Bapak tahu bahwasanya nikah itu keutamaannya luar biasa. Ya. Nikah itu banyak anjurannya bagi orang yang mengerjakan, banyak juga ancamannya bagi orang yang meninggalkan. Begitu alhasil. Ya. Di antaranya juga di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lupa lagi ada teksnya. Alhasil, intinya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya nikah itu salah satu sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang tidak suka kepada sunnahku, falaysa minni. Ya, maka dia tidak termasuk dalam golonganku. Kalau tidak termasuk golongannya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mau masuk golongan siapa kita? Di ambil akhir nanti itu orang-orang itu digolong-golongin, dikelompok-kelompokin. Ya, di dalam kelompoknya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam paling gede tuh. Nabi Muhammad itu kelompoknya paling gede. Yang nanti di dalam kelompoknya itu pecah-pecah lagi kelompok-kelompok kecil. Ya. Nah, kita mau masuk kelompok mana kalau nggak masuk kelompoknya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kiamat? Mau masuk kelompoknya Fir'aun? Nabi lain lah, bukan umatnya kita. Bukan umatnya, mau diakuin sama nabi yang lain. Kalau bilang yang dalik dikelompokin sama kelompoknya Fir'aun, cakep benar gitu. Makanya nikah. Yang mampu, yang sempat, yang punya kesempatan nikah buru-buru deh udah. Insya Allah diamanin sama Allah Subhanahu Wa Taala, dibuka rezekinya sama Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan semuanya urusan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un." Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang mukmin, yaghuddu min absarihim, hendaknya mereka untuk menjaga matanya mereka, wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluannya mereka. Dzalika azka lahum, itu semua lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirun bima yasna'un, sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala selalu mendapatkan kabar tentang apa yang kita lakukan, mengetahui langsung. Update-nya itu langsung. Kita lagi ngomong begini, update-nya itu langsung, Allah Subhanahu Wa Taala langsung tahu. Jadi Qala alaihi wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nadratu sahmun masmumun min sihami iblis." Pandangan, lihat ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pandangan mata itu sahmun masmumun, panah beracun, min sihami iblis, daripada salah satu daripada panah-panahnya iblis. Jadi panahnya iblis itu macam-macam, bisa pendengaran, bisa pandangan, bisa sentuhan, bisa khoyal tapi angan-angan gitu. Imajinasinya gitu, itu bisa juga dimasukin sama syaitan gitu. Dan panah yang paling kuat di situ ialah an-nadrah, pandangan. Itu perempuan main pandang-pandangan, terusan lagi pandang-pandangannya ngeliat mata. Nah, ini pernah kayak begitu, aku dah ngeliat mata, cekir-kiripan, tolong matanya kayak gitu. Ngeditin siapa lu? Hati-hati tuh, sahmun masmun, panah beracun. Kalau panah beracun bahaya begitu. Orang Papua tuh biasanya tuh kalau perang pakai panah beracun. Coba bayangin kena panah beracunnya orang Papua gimana? Mokat. Ya kan cuma satu doang juga. Ini iblis yang ngasih panah beracun nih. Mokatnya buat di dunia ini, di akhirat nanti dibikin berantakan, dimasukin ke neraka, sudah begitu rusak. Na'udzubillah min dzalik. Insyaallah kita semua dijaga oleh Allah. Amin ya Allah. ففي النكاح من الصبر والله سبحانه وتعالى أعلم يا ربنا تربنا بأننا تربنا وأننا أسربنا على رضا أسرفنا واكتب علينا توبة في كل خبة وانصرنا روعاتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ديرة أو صحبة والمسلمين أجمعين إن ربي يسمع قولا وجودا منا لا باتصال منا بالمصطفى الرسول نعزى بكل سور
صلى وسلم ربي على الذي أنت الحبي وآله وصحبه حلال الرأس الصبي والحمد لله بالبدء والتنامي. اللهم اجعل هذا جمع مرحوما وتفرق من بعده تكون معصوما رسولا ولا تجعل فينا ولا منا ولا علينا ولا من معنا ولا من حوالينا ولا من أهلنا ولا من جيراننا شقيا ولا محروما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قبول قبول قبول.